ذیشان بھائی اور آپ نے بات شیئر کیا نا، ذیشان بھائی نے بات شیئر کی عمل کی اور ایمان کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ ساتھ مینشن کیا جوڑے میں، آمنوا وعملوا الصالحات. اسی طرح جس آیت سے مجھے ڈر لگتا ہے سب سے زیادہ شروع میں سورۃ البقرہ میں، اور صحابہ کو بھی باقاعدہ اس چیز سے ڈر لگتا تھا، وہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. یہ جو آیت ہے نا یہ بڑی خوفناک آیت ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے اور آخرت پہ ایمان لے کے آئے، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے. یعنی کہتے وہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے کہے ہوئے کی نفی کر دیتا ہے، ان کے ایمان کی نفی کر دیتا ہے. اچھا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ تو ہو ہی نہیں سکتے جو آج جن کو ہم ڈسبلیورز کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو دعویٰ ہی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن میں آپ اور میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، اور صحابہ اس چیز سے ڈرا کرتے تھے. تو سورۃ البقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز بتا دی، ایک اہل ایمان بتا دیے، ایک اللہ تعالیٰ نے کفار کا بتا دیا، لیکن منافقین کا بھی بتایا، اور سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کسی کے بارے میں تو منافقین کے بارے میں، تاکہ ہم اپنے اندر بھی نفاق پہچان سکیں اور اس چیز سے انسان جو ہے نا ڈرے. اور دیکھیں علماء نے نفاق کی کیٹیگریز بھی کی ہیں. ایک تو اعتقادی ہے کہ انسان بلیو کرتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے، اور وہ جو ہے لبادہ اوڑھتا ہے مسلمان ہونے کا، جو کہ مدینہ کی ریاست میں بہت زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس میں عبداللہ بن ابی جیسے لوگ تھے. لیکن ایک نفاق اس قسم کا ہے جس کو عمل ہی کہتے ہیں، کہ کہنے کو تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ بالکل مسلمانوں والا نہیں ہے. اور یہ جو چیز ہے نا اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، خاص طور پہ ہمارے زمانے میں آج، کیونکہ آج بہت زیادہ لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور وہ اپنی زندگی کو خود دیکھیں اگر، تو کیا وہ اس آیت سے باہر نکلے ہوئے کہ نہیں نکلے ہوئے؟ یہ جو ہے نا بڑا کی سوال ہے. اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ جو ہونا اپنے ایمان پہ کام کر سکتے ہو، تاکہ آپ اس فرسٹ کیٹیگری میں آ جاؤ جس کے بارے میں ذیشان بھائی نے بتایا، اس میں 5 کوالٹیز جو ہے مینشن کی. تو یہ کیٹیگری جو نا بہت خوفناک اور بہت ڈرا دینے والی کیٹیگری. مجھے اس سے یاد ہے ابھی ریسنٹلی میں ایک کرکٹر ہے، ان سے ملا، نام نہیں لوں گا، لیکن ماشاء اللہ از اے ویری گڈ ہیومن بینگ اینڈ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ ٹو بی اے ویری گڈ مسلم. انہوں نے ایک بات کی وچ ریئلی اسٹرک می. اس سائڈ کے علی بھائی جب میں دیکھتا ہوں نا مختلف لوگوں کی طرف، شاید وہ بات کر رہے تھے اوور آل سوسائٹی کی یا اپنی فیلڈ کے لوگوں کی، لیکن اینی وے اس سائڈ کے جب میں دیکھتا ہوں نا ہمارے لوگوں کی طرف، تو ہم نے کچھ اعمال ایسے کرنے ہیں ایز اف کہ ہم نے ضد لگائی ہوئی ہے رسول اللہ سے، یعنی ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ ہم نے چلنا ہے. جو ہمارے نبی نے بتایا ہم نے ضد لگا کے نا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ضد لگائی ہوئی. دیٹ ریئلی اسٹرک می کہ یار واقعی اکثر ہم لوگ ایسے اعمال شاید کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو ٹوٹلی اپوزٹ جو انسٹرکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دی. میں اس میں نا ایک ایڈ بس آپ نے بہت ہلا دینے والی آیات ذکر کی ہیں منافقین کے. اللہ نے 2 طرح کے منافقین، ایک تو آپ نے ذکر کیا، اور یقین کریں یہ آیات میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بہت بے وقوف ہے جو سمجھے کہ یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو جس انداز سے، جس سخت ٹون کے ساتھ اللہ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، یعنی تم اللہ کو دھوکے دیتے ہو، یعنی تم اپنے ایمان کے دعوے کر کے تم اللہ کو دھوکے دیتے ہو. اور انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب اگر ہمیں مجھے یہ کہے بات، یعنی ہم بظاہر بہت دعوے کر رہے ہیں ایمان کے، لیکن حقیقت میں ہمارا رب ہمارے ایمان کی نفی کر رہا ہے. اور اسی میں دوسرے جو منافقین کا تذکرہ کیا نا، وہ آگے چل کے جو کلما یکاد البرق یخطف ابصارهم، یہ بڑی اسٹرائکنگ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو، قرآن مجید کو برق یعنی روشنی سے اور جو ہے بجلی سے جو ہے اس کو تشبیہ دی، اور کہا کہ کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. کہ اور یہ میجورٹی، مطلب مجھے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے کہ دین کے معاملے میں جب روشنی آتی ہے، آسانیاں آتی ہیں، اور جب بینیفٹس آتے ہیں، مزے لینے کی بات آتی ہے، عید کی باری آئے گی سارے مسلمان ہو جائیں گے. یعنی the time of Eid is for everyone, even یعنی جو بندہ جس نے کبھی کوئی کام نہیں ہوگا وہ بھی عید کو اس لیول سے منائے گا جیسے پتہ نہیں شاید he deserves the most of it. اور اللہ معاف کرے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب مشکلات آتی ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب اندھیرے آتے ہیں، جب آتے ہیں قربانی دینے کی باتیں آتی ہیں، جب آتی ہیں سیکریفائسز کی باتیں آتی ہیں، تو they are standing there doing nothing. سبحان اللہ. تو یعنی یہ چیز، اور میں یہ جو یکاد البرق یخطف ابصارهم جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا، یہاں پہ مراد جو ہے قرآن مجید کا نور ہے کہ قریب ہے، یکاد البرق یخطف یعنی قریب ہے کہ یہ بجلی جو ہے یہ ان کی آنکھوں کو لے جائے. یعنی میں پہلے سمجھتا تھا کہ اگر بظاہر پڑھیں تو بجلی نیگیٹو معنی میں استعمال ہوئی کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے، لیکن علماء میں نے کہا مفسرین کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے تفسیر بالماثور پر ہم جب اعتماد کرتے ہیں تو یہی ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ نور ہدایت ہے. نور ہدایت ان کی آنکھوں کو چک کے لے کے رہے. ان ادر ورڈز، اور وہ برق ہے، یعنی وہ اتنی تیز بجلی ہے. اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ انفارچونیٹلی ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی ہدایت ملتی جاتی ہے اتنی زیادہ وہ مس گائیڈنس میں جاتا ہے. یعنی جتنا یعنی علی بھائی آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ان کے اس پہ پڑتی ہے، ان کے آپ کہہ لیجیے ضمیر پہ، یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. علی بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دور کے اندر دینی علم کتنا آسان ہے، ہر بندے کو پتا ہے. یعنی آن ون کلک آپ کے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے. یعنی یو ہیو ایوری تھنگ. یعنی مجھے بتائیں کبھی صحابہ کے پاس یہ ابیلٹی تھی کہ جس طرح مصحف کتنے فیسیلیٹیٹنگ انداز میں ہمارے پاس موجود ہے، ملٹیپل لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوئی ہیں، آپ کے پاس ایپس موجود ہیں، فنگر ٹپس پہ لٹرلی میں کہتا ہوں اتنا کنوینئنٹ ہے اور اتنی زیادہ گمراہی ہے. یعنی قرآن تفسیر، تشریح، ہر قسم کی، آپ کو لنگوسٹک انالیسس، آپ کو اعجاز، آپ کو یعنی از دیر اینی ایکسکیوز دیٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. قرآن اتنا واضح ہو گیا لیکن اس کے باوجود جتنا زیادہ واضح ہوا اتنے زیادہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کو اللہ، ان کی بدبختی یہ ہے کہ جتنا زیادہ دین ان کو ایکسپوز، جتنا ان کو دین سے ایکسپوجر ملتا ہے، بجائے وہ دین میں عمل کرنے کے، وہ اللہ معاف کرے ان کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین سے بھاگ جاتے ہیں. اتنا دین سے بھاگتے ہیں جتنا دین کا ایکسپوجر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. میں بس لاسٹ اپنی انسائٹ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی کوالٹیز کی بات کی. آپ نے بات کی کہ اللہ شروع میں 5 اوصاف اور 6 اوصاف جو ہیں ذیشان نے بھی بات کی.
تو माशाल्लाह अल्लाह mentions a character who is the father of अंबिया, और it is as if कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी बात बता के, यानी इस ब्यूटीफुल फ्लो से उनका तज़किरा आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मैं बात कर रहा हूँ कि वो सारे औसाफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम में कामिल थे अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम अंबिया में ऑब्वियसली थे। तो ये जो आयत है, दिस इज वर्स 124 पारा 1 की, ये मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वज़ीब तला इब्राहिम रब्बु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, and mention Muhammad when Ibrahim was tried by his Lord with commands and he fulfilled them, और उसके नतीजे में क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, and Allah said indeed I will make you a leader for the people। तो इसमें बहुत मोटिवेशन है हर उस इंसान के लिए जो मुश्किलात से गुजर रहा है, या हु इज बीइंग टेस्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल वर टेस्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड द रीजन फॉर दोस टेस्ट वाज कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांटेड टू गिव देम लीडरशिप। देखिए मुगीरा, आपने एक बार बात की थी कि लीडरशिप कम्स विद सैक्रिफाइसेस, और आई थिंक कि जितनी सैक्रिफाइस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ में नजर आती है ना, तो वो रियली टेल्स अस एवरीथिंग। बिल्कुल, और अल्लाह की तारीफ करते हैं कि हमने उसे इसमें कामिल पाया, उसने फुलफिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आई थिंक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आगे से जवाब क्या है, वो मिन ज़ुर्रियती, यानी अल्लाह ताला ने बशारत दी कि हम तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाएंगे। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई इस तरह खुशी का इजहार नहीं किया, उन्होंने बकायदा सवाल किया, और मेरी औलाद और मेरी जो नस्लें हैं, तो वो ही फॉरवर्ड थिंकिंग है, और अल्लाह ताला से उनकी हाई होप्स हैं कि नहीं सिर्फ मैं नहीं, आप मेरा सदका जारिया भी बनाए, आप मेरी औलादों को भी जो है हिदायत पर रखें और इस शिर्क से पाक रखें। और आप देखें फिर अल्लाह ताला ने कैसे नवाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कि आज जितने 3 लार्जेस्ट रिलीजन्स जो हैं वो अपने आप को इब्राहिमिक फेथ्स कहते हैं, एंड उसके बाद फिर फादर ऑफ प्रॉफिट्स हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और देखिए उन्होंने इस चीज़ का ना ख्याल रखा कि मेरे बाद वाली जो मेरी औलादें, मेरी जो नस्ल है, उसका क्या बनेगा। तो हमें भी अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, लेकिन फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए। और इसके साथ मैं ना एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने ना एक कुवैत के आलिम है उस्मान अल-खमीस, उनसे मैंने सुनी थी बात रमज़ान के बारे में। वो कहते हैं कि रमज़ान के इस्तिक़बाल के मामले में ना, यानी व्हेन यू आर वेलकमिंग रमज़ान, उन्होंने मुसलमानों को ना 3 कैटेगरीज में किया। एक कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं कि जो रमज़ान के आने के इंतज़ार में होते हैं और तैयारी करते हैं, बाकायदा तैयारी करते हैं और खुश होते हैं, वो उन्होंने प्लान्स बनाए होते हैं, उन्होंने अपने गोल सेट किए होते हैं कि यार रमज़ान आने वाला है, मैं ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे प्लान्स हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ये मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना है, ये मैंने दुआएं करनी है, बहुत खुश होते हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और अगर हम अपने असलाफ के बारे में पढ़ें तो वो 6-6 महीने पहले जो है तैयारी करना शुरू कर देते थे रमज़ान के लिए। बिल्कुल, और वो अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे, रोज़े रखना शुरू कर दिया करते थे। तो एक ये कैटेगरी है जो लुक फॉरवर्ड करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो एस्पायर करते हैं कि यार हमने रमज़ान में जो है ना अपने गोल्स अचीव करने हैं। फिर शेख उस्मान जो है वो दूसरी कैटेगरी बताते हैं, वो लोग हैं जो बिल्कुल उनके लिए रमज़ान होना और ना होना जो है ना बराबर है, ना बराबर, बिल्कुल कोई ना उनको ना उनकी प्लानिंग होती है, ना उनको कोई ज़्यादा खुशी होती है, बस वो रोज़ा भी शायद इसीलिए रख रहे होते हैं कि यार अच्छा सब रख रहे हैं, चलो ठीक है रोज़ा रख रहे हैं। जैसे वो एक जोक भी ना कि रमज़ान भी कुछ ना बिगाड़ सका। हाँ, और ये एक अनफॉर्चुनेट कैटेगरी है, क्योंकि अगर हम रमज़ान के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंसान के पास अपने गुनाह बख्शवाने की, कैसी कैसी रातें हैं इस महीने के अंदर, जी अपने आप को डेवलप बिल्कुल अपने आप को डेवलप करने के लिए, रीसेट करने के लिए, अल्लाह ताला के साथ जोड़ने के लिए, अपने आप को गुनाह अपने बख्शवाने के लिए। तो ये एटीट्यूड रखना कि बिल्कुल बराबर हो मामला, तो ये बहुत यानी ईमान का बहुत ही, अगर तो हम कहें भी कि ईमान है भी तो बहुत ही कम लेवल है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी जो की है ना वो जरा खौफनाक कैटेगरी है, और वो उन लोगों की कैटेगरी है जिनको एक किस्म की जो है ना अवर्जन होती है रमज़ान के आने से। उनके अंदर जो है ना होता है कि यार क्या है यार हमें रोज़ा रखना पड़ेगा, या बाहर मैं किसी के सामने खा नहीं सकता। मैंने खुद अपने कानों से ऐसे लोगों को ऐसी बातें करते सुना है कि उनको होता है यार उन्होंने रोज़ा रखा होता है, हम क्यों नहीं खा सकते, बस उनको तकलीफ होती है कि रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। यानी ये शायद उन लोगों में से हैं जिनके बारे में वो अल्लाह ताला ने कहा वमिन अन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, ये हो सकता है उन लोगों में से हो। तो हमें भी ना रमज़ान के मामले में फर्स्ट कैटेगरी में सोने की पूरी कोशिश करनी है इंशाल्लाह। मैं अपनी आखिरी रिफ्लेक्शन एक क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन आपसे पूछ के शेयर करूंगा। पारे के बिल्कुल आखिरी सफ़े पे ये बहुत प्यारी आयत है, अल्लाह कहते हैं सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। इससे एक बहुत डिबेट छिड़ती है, बच्चे जो है पूछते हैं कि क्या इस्लाम में सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे तब्दीली आनी चाहिए या फिर सिर्फ माई हार्ट हैज़ चेंज। तो क्या इसमें आप क्या जो है वो जवाब देंगे नौजवान तबके को? मैंने एज सवाल पोस्ट किया ऑन अ वेरी सीरियस नोट। देखिए इस आयत में भी ना अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला का बेसिकली रंग अपना लो, एंड वो ज़ाहिरन भी है बातिनन भी है। यानी इस तरह नहीं हो सकता कि इंसान का बातिन तब्दील और ज़ाहिर ना हो। मेरे नज़दीक ये कॉन्ट्रडिक्शन हो नहीं सकता कि इंसान जो है ना अपने इंटरनल को चेंज करे और उसका ज़ाहिर को एक्सटर्नल पे हो ही ना। तो सो दिस बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे अहम इनमें से कौन सा है, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, यानी अहम इन दोनों में से बातिन ही है। बातिन सबसे अहम है, और अगर वो सच्चा होगा तो ज़ाहिर ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। लेकिन व्हाट इज ईजियर इसकी अपना ज़ाहिर चेंज कर लो लेकिन बातिन को ना करो चेंज, और उसमें वही तो निफाक है, वही तो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बिल्कुल टोटली एग्रीड विद अहमद भाई। मेरे नज़र में जो इसके हवाले से जो आपने बात की ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक कुछ ज़ाहिरी अमाल होते हैं और एक बातिनी अमाल होते हैं। और जैसे अहमद भाई ने बात की कि एक्चुअली ये डिफिकल्ट होता है बातिनी अमाल कुछ करना, यानी दिली अमाल मुश्किल भी होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, उसमें एफर्ट भी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर दिली अमाल का मतलब अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह का खौफ, अल्लाह पर उम्मीद, सब्र, ये सारी चीज़ें कितनी मुश्किल काम है। ज़ाहिर नमाज में मुश्किल लगती है, लेकिन इसको कंपैरिजन करें कि सब्र करना मुश्किलात पर, और ये वो जब तक इंसान अल्लाह की इताअत पर सब्र नहीं
नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, मुमकिन ही नहीं। तो इन अदर वर्ड्स इस डाइकोटमी पे इस्लाम बिलीव नहीं करता, ज़ाहिर और बातिन की डाइकोटमी में। ये बहुत एक स्टूपिड, मेरा ख्याल है ये इग्नोरेमस शख्स की बात है जो ये कहता है कि जी मैं दिली नमाज पढ़ लेता हूँ और मेरा दिल बड़ा साफ है और ज़ाहिर पे उसका असर नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ये इम्पॉसिबल बात है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। क्योंकि ईमान की डेफिनेशन के अंदर शामिल है कि ईमान बिल क़ल्ब भी होता है और बिल अमल भी होता है। तो वही एक ईमान है जिसका एक ज़ाहिर दिल पर हो रहा होता है और वो क़ल्ब पे हो रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन इसलिए भी राइज होता है, लोग मिसालें देते हैं कि जी वो फलाना बंदा नमाजी है लेकिन वो हुकूकुल इबाद में अच्छा नहीं, या फलाना बंदा हाजी है लेकिन वो अपने बेटियों को विरासत में हिस्सा ही नहीं दे रहा है। तो लोग फिर पुट ऑफ हो जाते हैं, कहते हैं कि यार ये इसका मतलब कि जो ज़ाहिरी इन्होंने चीज़ें रखी हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। नहीं, वो असल में जिस अमल की वजह से, जो ज़ाहिर में बातिन में जिस नियत की वजह से या जिस वो दिल के अमल की वजह से वो ज़ाहिर अमल हो रहा है वो वाला तो अमल है, लेकिन दूसरा अमल नहीं है ना। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी बड़ा नमाजी है, वो नमाजी क्यों पढ़ता है? उसके दिल में अल्लाह का खौफ, इस बात का तो शऊर है ना कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, वो तो अमल है। लेकिन उसके साथ साथ एक और अमल भी है, वो ये कि अल्लाह ताला के मामलात पर भी अल्लाह की इताअत करना, वहाँ पे कमी है, तो जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। इन अदर वर्ड्स ये नहीं है कि वो दिल उसका जो है बिल्कुल बुरा है और ज़ाहिर अच्छा है, ये मुमकिन नहीं है। यानी ये चीज़ लॉजिक के भी खिलाफ है और ये चीज़ दीनी फलसफे के भी खिलाफ है। मैं यहाँ पे ये बात तो पूरी लंबी है, मैं इसमें एक जो चीज़ खासतौर पर आखिरी में करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप ना जादू के हवाले से ज़रूर जिक्र करें, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है मसला। ऑन अ सीरियस नोट, कुरान मजीद में फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि जो है ना, ये इसकी उलमा ने तफसीर से बयान की है कि अल्लाह ताला ने जब उन्होंने गलती हुई सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लंबा वाक़या है, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको फिर कलिमात सिखाए और वो कलिमात सूरह आराफ में है, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन मिनल ख़ासिरीन। दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे ऐसी गुनाह होगी और अगर तूने माफ़ नहीं किया तो हम खसारे पाने वालों में से हो जाएंगे। पता ये चला कि अल्लाह ताला अल्लाह से माफ़ी मांगने का तरीका भी अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है और अल्लाह से शुक्र अदा करने का भी तरीका अल्लाह ने। यानी इंसान इतना कमज़ोर है तो वो ये भी नहीं खुद डिटरमिन कर सकता कि मैंने अपने अल्लाह को राज़ी किस तरह करना। वो इतना कमज़ोर है ये भी नहीं कर सकता कि मैंने अपने गुनाह किस तरह, यानी अल्लाह अगर नाराज़ है तो मनाना कैसे, और अगर अल्लाह ने कोई नेमत की तो उसका शुक्र कैसे अदा करना। तो हर हालत में हम जिस तरीके से हिदायत के लिए अल्लाह पे मोहताज, अल्लाह के मोहताज हैं, हम शुक्र किस तरह अदा करना है नेमतों पर, वो भी अल्लाह के मोहताज हैं। और अगर अल्लाह ताला ने मुनाफ, अगर यानी ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, कि मैं गुनाह भी कर लूंगा अल्लाह भाग के मैंने तेरे पास ही आना। इस तरह एक बच्चा है ना, वो जो मर्जी कर ले आ जाके उसमें माँ के पास ही जाना है, उसको ये भी नहीं पता कि मैंने जाके किस तरीके से अपने आप को, इससे पता चला कि हमें कुरान और सुन्नत को यानी इस हर मसले के लिए हमने कंसल्ट करना है, ज़ाहिर वो छोटा हो या बड़ा हो।